नमस्कार श्रोता बंधु माने 65 वर्ष पर शारदीय नवरात्रि रे गठित होउची मंगला गौरी जोग। एही 7 राशि उपरे माता गौरींकर दिव्य आशीर्वाद। आज्ञा हाँ बंधुगण आपण को जणाइबा को चाहूछु जे वैदिक ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही थरर शारदीय नवरात्रि 2025 अत्यंत अद्भुत और पवित्र हेबा को जाउची। आज्ञा हाँ कारण एही नवरात्रि रे माता राणींकर दुर्लभ मंगला गौरी जोग गठित होउची जहा पूर्ण 65 वर्ष पर घटुची। बंधुगण शास्त्र रे वर्णना अनुसार जेतेबेले मंगला गौरी जोग गठित हुए सेतेबेले देवी मांकर कृपारु जीवन रे समृद्धि ऐश्वर्य सफलता और सुख शांतिर संचार हुए। एही जोग भक्त मानक पई वरदान समान बोली विवेचना करा जाय। बंधुगण 65 वर्ष पर नवरात्रि रे मंगला गौरी जोग गठित हेबा द्वारा एही संजोगर प्रभाव प्रत्येक राशि उपरे पड़िबो, किंतु 7टी राशि पई एहा अत्यंत विशेष और शुभ फलदायी हेबो। माता अम्बेंकर कृपा दृष्टि एही नवरात्रि रे एही 7 राशि रो जातक मानक उपरे पड़िबो, जहा द्वारा से मानकर भाग्य उज्जवल हेबो। तेणु जातक माने आपण माने एही वीडियो रे शेष पर्यंत अवश्य रहंतु, कारण एही नवरात्रि आपणक पई अत्यंत विशेष हेबाकू जाउची। मंगला गौरी जोग गठित हेबा द्वारा आपणक जीवन रे अनेक बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउची। बंधुगण शारदीय नवरात्रि पर्व हिंदू धर्म रो विशेष महत्व रखे। एही मास एते पवित्र बोली विवेचना करा जाय जे जदि कोनोसी व्यक्ति शुभ कार्य करबा को चाहुचंती तेबे एही समय अत्यंत उत्तम बोली विवेचना करा जाय। शारदीय नवरात्रि रे माता राणींकर उपासना करबा मध्य अत्यंत शुभ होइथाय। एही वर्ष शारदीय नवरात्रि रो आरंभ 22 सेप्टेम्बर रु हेउची। विशेष कथा हला एही थर नवरात्रि 9 दिन नुहे बरं मोट 10 दिन रो हेबो। एहा सहित मातांकर शुभ आगमन हाथी उपरे हेबो एवं तांकर विदाय मानव रथ अर्थात डोली रे हेबो। बंधुगण देवी भागवत पुराण समेत अनेक ग्रंथ रे हाथी को शक्ति स्थिरता और समृद्धि प्रतीक बोली विवेचना करा जायछि। जेतेबेले माता दुर्गा हाथी उपरे सवारी करी पृथ्वी को आसंती ताहाको अत्यंत शुभ और मंगलकारी संकेत बोली विवेचना करा जाय। एहार मान्यता अछि जे देवींकर हाथी उपरे आगमन कृषि व्यापार और पारिवारिक जीवन रे सकारात्मकता आनी थाए। एहा सहित एही वर्ष नवरात्रि रे 65 वर्ष पर मंगला गौरी जोग गठित हेबाकू जाउछि, जाहाको अत्यंत दुर्लभ संजोग बोली विवेचना करा जाय। बंधुगण जेतेबेले नवरात्रि समय रे मंगल ग्रह और चंद्रमा शुभ स्थिति रे थांती एवं खास करी माता गौरींकर पूजार दिन एही संजोग गठित हुए ताहाको मंगला गौरी जोग कहा जाय। एही धन जोग वैभव स्वास्थ्य संतान सुख और सफलता प्रदान करुथिबा बोली विवेचना करा जाय। विशेष करी अविवाहित झियो और नवविवाहित महिला मानक पई एही जोग अत्यंत कल्याणकारी। तेबे बंधुगण चलंतु वीडियो को आगो को जानिबा मंगला गौरी जोग गठित हेबा द्वारा केउ 7 राशि रो जातक माननकु मातांकर दिव्य आशीर्वाद मिलिबो। 65 वर्ष परे शारदीय नवरात्रि रे मंगला गौरी जोगर प्रभाव केउ 7 राशि रो जातक मानक पई माता भाग्यर तारा उज्जवल करिवे। वीडियो को आगु को बढ़िया पूर्व कमेंट बॉक्स रे पूर्ण श्रद्धार सहित जय मां दुर्गार जयकार अवश्य लिखंतु एवं वीडियो को एक सुंदर लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेबे चलंतु जानिबा सही 7 भाग्यशाली राशि विषय रे। प्रथम राशि मकर राशि। मकर राशि रो जातक मानकु जणाइबा को चाहूछु जे एही वर्ष विशेष कारण 65 वर्ष परे मंगला गौरी जोग गठित हेउछि, जहा द्वारा जननी माता गौरींक विशेष कृपार सूचक। एही जोग आपणक जीवन रे नुआ ऊर्जा संजीवनी और अपार संभावना आनिबो। माता गौरींक दृष्टि आपणक उपरे विशेष भावे रहइबो, जहा द्वारा जीवनर कष्टकर परिस्थिति दूर हेबो और भाग्यर नुआ द्वार खोलिबो। मकर राशि जातक माने आपणक उपरे जगत जननी माता गौरींकर विशेष कृपा हबो। एहा द्वारा आपणकर भाग्यर तारा एबे जगमग करिवो। माता गौरींकर कृपारु आपणकर दीर्घ दिनरु चली आसुथवा समस्या समाप्त हेबो।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାତା ଗୌରୀଙ୍କର ଆଗମନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧନରେ ପ୍ରଚୁର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଓ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଜଗତ ଜନନୀ ବିଶାଳ ସ୍ୱରୂପ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କୃପାରୁ ମକର ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କୁ ବେପାର ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି ଚାକିରି କିମ୍ବା ପାଠପଢ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି ଓ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାରୀ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଜଗତ ଜନନୀ ମାତା ଗୌରୀଙ୍କର କୃପା ମକର ରାଶିର ଜାତକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଓ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାତାରାଣୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରନ୍ତି। ନବରାତ୍ରିରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଓ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ ଓ ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଐଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ଳିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ୟାରିୟରରେ ବୃଦ୍ଧି, ସାହସ ଓ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନମ୍ବର 2, ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ସମସ୍ତ ଜାତକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏହି ଥରର ନବରାତ୍ରି ଅନେକ ଦିଗରୁ ବିଶେଷ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ଗୌରୀ ଯୋଗ ଗଠିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି ମାମଲା ଅଟକିଛି, ତେବେ ଜଗତ ଜନନୀ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କୃପାରୁ ତାହାର ନିଶ୍ଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟାୟର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ନୌକରି, ବ୍ୟାପାର ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କୃପାରୁ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ନବରାତ୍ରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଆଣିବ। ଯେଉଁ ଜାତକମାନେ ବିଦେଶ ଯାଇ ନିଜର ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ କିଛି କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ମାତା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ନବରାତ୍ରି ପର୍ବକୁ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବେ। ନମ୍ବର 3, ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏହି ନବରାତ୍ରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସମାନ ହେବ। ଜଗତ ଜନନୀ ମାତା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଫୁଟିଥିବା ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଆଣିବ। ଆପଣ ନୂଆ ସୁକାମ ହାସଲ କରିବେ। ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମାତା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାରରେ ପ୍ରଚୁର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନବରାତ୍ରିର 9 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବିଶେଷ ହେବ। ବ୍ୟାପାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଭ ହେବ। ମାତାଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ଆପଣ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି। ନମ୍ବର 4, ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ସମସ୍ତ ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାତାଙ୍କର ହାତୀ ଉପରେ ଶୁଭ ଆଗମନ ଓ 65 ବର୍ଷ ପରେ ମଙ୍ଗଳା ଗୌରୀ ଯୋଗ ଗଠିତ ହେବ। ମଙ୍ଗଳା ଗୌରୀ ଯୋଗ ଗଠିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବିଶାଳ ସ୍ୱରୂପର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଓ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହାସଲ କରିବେ। ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ବଦଳିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ବାଧା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେହି ବାଧାକୁ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ।
जदि आपण दीर्घ दिन रोजगार खोजुचंती तेबे माता राणींकर कृपारू आपनको एक भल रोजगार मिलिबो जेउथिरे आपण बहुत उन्नति करिवे और लाभ कमाइबे। नंबर 5 मिथुन राशि। मिथुन राशि जातक मानू जणाइबाकू चाहूछु जे एही शारदीय नवरात्रि रे माता कुष्मांडंकर कृपा आपणଙ୍କ उपरे हेबो। जे जातक मानଙ୍କ उपरे माता कुष्मांडंकर कृपा हुए सेमानंकर आर्थिक समस्या समाप्त हुए और घरे देवी लक्ष्मींकर वास हुए। एही नवरात्रि रे आपणଙ୍କୁ कौनसी बड़ खुशी खबर मिलिबो। नंबर 6 सिंह राशि। सिंह राशि जातक मानू जणाइबाकू चाहूछु जे एही नवरात्रि रे माता शैलपुत्रींकर आशीर्वाद आपणଙ୍କୁ प्रथम दिनरू मिलिबो। एहा द्वारा आपणଙ୍କ जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन आसीबो। 22 सेप्टेम्बर 2025 रु सिंह राशि जातक मानकर दिन बर्बाद समान दिन गुड़िक वरदान समान हेबो। नंबर 7 कर्कट राशि। कर्कट राशि जातक मानू जणाइबाकू चाहूछु जे एही नवरात्रि रे जगत जननी माता कात्यायनींकर विशेष कृपा आपणଙ୍କ उपरे हेबो। एहा द्वारा आपणଙ୍କର समस्त राशि दोष समाप्त हेबो। माता कात्यायनींक कृपारू आपणଙ୍କୁ बड़ सफलता मिलिबो। बंधुगण एही 7टी भाग्यशाली राशि उपरे एही नवरात्रि रे माता दुर्गांकर विशेष कृपा वर्षिबो। यदि आपण मध्य माता रानी भक्ति रे लीन होई एही पवित्र पर्व पालन करंती तेबे निश्चित भावे आपणଙ୍କ जीवनରୁ दुख और कष्ट दूर हेबो एवं सुख समृद्धिर वास हेबो। एबे कमेंट बॉक्स रे पूर्ण भक्ति भाव रे लिखंतु जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। एवं हाँ बंधुगण वीडियो को मनरू लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु और एही संदेश को आपणଙ୍କର प्रियजनଙ୍କ निकट रे अवश्य पहुंचंतु जहा द्वारा माता दुर्गांकर कृपा दृष्टि समस्तଙ୍କ जीवन रे रहिबो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। धन्यवाद।